Ngapain sih dia? Stan. Nah, Toke. Ada tuh goblok. Hah? Itu mbe. Itu suara mbe. Baju lu nih. Ya, Ya. Gua. ya. Mas. Tangkap masa gua, Cok. Tangkap. Goblok mah dibuang, Cok. Ini aduh hotel. Pakainya habis Den. Dijual itu duit. Udah itu. Tapi jangan sampai kena gigit lo ya. Kalau gigit besok pas di Jakarta. palanya ke sini. Hah? Palanya ke sini. Digigit. Tadi lu nangkep bilangnya. Ini lincah. Enggak, coba dulu. Coba deketin dikit. Coba deketin dulu. Kasih jampe-jampe dulu.